ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਤਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਪੜਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਣ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਖਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਖਲੋ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਘਰ ਲਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਜ਼ਾਬ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੀ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਖਜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠੀ ਖਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਰ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਬੰਨ ਅਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਡੋਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੱਚੇ ਡੱਠੇ ਪੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਡੱਠੇ ਪੈਣ ਵਿਖਾੜ ਸੇ ਕੱਚੇ ਵਿਖਾੜ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਡੱਠੇ ਪੈਣ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ यार तेरे तेरे बेली है ना हाँ ना सन जम्मू नहीं जुड़न देते आई सोचे को यार तू नाला तेरे बड़े बेली पुराने हाँ सन खवा तो जम्मू खाना है ना हाँ चलो यार तुम जम्मू जम्मू बाश जम्मू खवा देना है तुम कब करो छापड़ छुपड़ का इंतजाम करो ते मैं भी इंतजाम करदा ते आज चलते हैं यार जम्मू ही खा जम्मू नहीं यार केड़े तोड़े यार जम्मू खा लेने चलो जाओ तुम इनकम करना इंतजाम करो छापड़ का तो चलिए चलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक और न्यू वीडियो के साथ मैं हो रही सहमत। तो आप देख रहे होंगे मेरा यूट्यूब चैनल मलिक रईस। यार फूल खाली होता है शापर है। तो फाइनली हमें एक शापर मिल चुका है, तो इसी को हम भर कर ले आएंगे। फाइनली हमने शापर का इंतज़ाम कर लिया। आपको नहीं मिला शापर? नहीं मिला तो जाओ ना यार एक ले आओ। ये आपके पास है मुकदे नहीं हाँ अच्छा मेरे पास है, चलो इसी के पास इसी में डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे साथ ये लड़का आ रहा है ये गाने गुनगुना रहा है, शेर व शायरी पढ़ रहा है, तो इसके साथ साथ शायरी भी सुनते हैं और अपना सफ़र भी जारी रखते हैं। इसी के साथ हमारा सफ़र शायद जल्द तय हो जाए। तो सुनते हैं इनकी ज़बानी वो शायरी कौन सी सुना रहे हैं, तो सुनते हैं। हाँ जी पूरी जिंदगी शिकार करेंदे ने बगइए सही है। ते एक पंछी जाल च आया अच्छा ਜਨ ਚੋਕ ਚੁਗਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਇਆ। वाह 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 ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਵਾਇਆ। वाह 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 ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਂਹ ਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। बाएं के ना आया मैं ना तेरा क्या ही कहना यार, तू तो यार बहुत ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜ ਆਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਠੰਡਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਤਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਛੋੜ ਵੰਜਣਾ ਵਫਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜੇ ਘੁਟੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾਸ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰਬਤ ਤੜੀ ਵੇ ਬਲਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਰਬਤ ਲਿਮੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਤੁਰਬਤ ਲਿਮੇਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਸਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ यार 10 रुपए गोल कोई ना नहीं तो दे देने आन। तो अब वो न्यू कौन सा है वो भी और सुनाओ। लगता है बच्चा भूल गया है। सुनाओ सुनाओ जल्दी ये देखो तेरी याद ये देखो ना, ये भी रोने लग गया यार आपकी शायरी सुनकर ना, ये 12 भी रोने लग गया। सुनाओ जल्दी सुनाओ। यादी मन ते शिकारी बैठे, ते पत्ता पत्ता खिलारी बैठे। ओए होए 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 साडा लड़न ते दिल कोई ना, यो बंदा बंदा वंगारी बैठे। वाह 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 कोई कणक दी वाई कीती, ओए होए 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 कोई कणक दी वाई कीती, ओए सहत बूम भेजे ना ढोल रसाई कीती। कोई कपड़े दा बर माया, ओए होए होए कोई कपड़े दा बर माया, ला देंदे फुल वहिंदे घर माया। ओए होए 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 आ मुंडे बैठे ने इन्हां नाल थोड़ी जी गुफ्तगू करदे आ जामनू हैं इन्हां दे। ते सुनाओ यार तुहाडे कोल जामनू हैगी? है ना जामनू यार तुहाडे? यार ए मुंडे आए सी यार तुसां जामनू नहीं चुना दित्ते यार तुसां यार बड़ी शिकायत यार शिकायत लाने भाई अस तुहाडे कोल आए जामनू तुसां खोण नहीं दित्ते इन्हां नू। जेड़ा को आ रहा बड़ा जालिम बच्चा है। दस ऐस रोकिया या उस रोकिया आ खोती रेड़ी वाले ओ है और मैं नहीं बोलता ऐसे रोकिया। तो यार जामनू है कि ढेर सारे आ गए, मतलब मेरे ख्याल में ढेर सारे आ गए। जल्दी जल्दी एक टोर यार प्यो बढ़ावना दे और यार नहीं बढ़ाता था प्यो यार टोर यार। तो ये देख सकते हैं क्या यार व्यू है इधर। तो यार बहुत बड़े बड़े व्यूज पड़े हैं। इधर एक छोटी सी मस्जिद है
فائنلی ہم تقریباً گھر سے 3-4 کلومیٹر دور آ چکے ہیں. تو ہم بہت ہی دور آ چکے ہیں, اپنی بستی ہماری بہت ہی دور ہے. تو اب ہم آ چکے ہیں اس جگہ پر. یہاں پر دور دور گھر ہوتے ہیں, پنجابی میں ان کو کہتے ہیں کھوہ یا جھگیاں, جیسا آپ سمجھ لیں. تو ادھر کچھ جانور وغیرہ کھڑے ہیں. تو یہ کھوہ سا بنا ہوا ہے. یہاں پر جو ہوتا ہے نا, یہ فصلیں وغیرہ کسان وغیرہ دور دور رہتے ہیں, اپنی جھگیاں لگا کر بیٹھتے ہیں. تو بس اب ان قریب ہی ہیں, جامنوں کے درختوں پر پہنچنے والے. سامنے بھی آ گئے ہیں, سامنے آ گئے ہیں نا. یہ دیکھو یہ سامنے بھی ہے, جو یہ دھڑ ہے اس کے پیچھے بھی ہے. اچھا یہ دھڑ ہے. ہاں میں تو یار سمجھ رہا تھا یار یہ تو کوئی قبر ہے, اللہ معاف کرے. یہ ہے توڑی کا ڈھیر, جو سردیوں میں جانوروں کے لیے کام آتی ہے. اس میں کترا ڈال کر اور یہ ڈال کر یہ دونوں مکس کر کر بھینسوں کو کھواتے ہیں. صحیح ہے, بھینسوں کو کھواتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ توڑی کو تو ہاتھ لگ گیا یار. ہاں ہاں میں تو کہہ رہا تھا یار یہ سردیوں میں لگتا ہے, یہ تو گرمیوں پہ کھلا رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں. ظلم تو نہیں, آپ کیا کریں, بیچارے مجبوری ہیں. چارہ مجبوری ہے بیچاروں کی. ہاں. ان کو کہ ماچھے جو بھوک پر مر رہی ہیں. کیا بول رہے ہو؟ جو ہے نا ان کی ماچھے, ماچھوں کو کیا ہوا؟ وہ بھوک پر مر رہے ہیں. وہ شوہر غریب کیا کرے, انہوں نے یہی ڈالنا ہے نا. یہ آپ نے نہیں رکھے ہوئے؟ نہیں, کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ ہم تو پاس بکریاں بھی رکھی ہوئی ہیں. بکریاں رکھی ہوئی ہیں. ہاں تو اچھا صحیح ہے. تو بکرے ہر روز کو بیچتے ہو یا نہیں گھر میں ہی رکھتے ہیں. تو اس سائڈ پر یار نا یہ کھجور کے درخت بہت ہی زیادہ ہیں. جہاں دور دور تک دیکھ, ہم جامنوں کے درخت پر پہنچ چکے ہیں اور بہت اچھی ہوا چل پڑی ہے. تو یار یہاں پر تو ہیں بھی نہیں یار, نظر بھی نہیں آ رہے اتنے. بہت بڑے ہیں. یار یہ نیچے دیکھو یار, یہ سارے بس خراب ہوئے پڑے ہیں یار. ادھر تو ہیں بھی نہیں, آپ ایسے ہی لے کر آئے ہیں یار. اگلے بوٹے پر چلیں. کون سے ہے ادھر؟ ادھر دے. تو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں, ایک میں مل تو گیا یار. اس سال پہلی بار کھایا اور سہرے لگتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کھڑے ہوئے ہیں جامنوں, یہ ہیں یار کچے ہیں یار یہ سارے. دیکھو تو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ بالٹے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. پتہ نہیں یار یہ گرمیوں میں بھی ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سے ہیں یار, ان کی نسل کیا ہے پتہ نہیں. اور نیچے اتر آؤ یار, گر جاؤ گے, نیچے اتر آؤ. تو یہ ہیں امرودوں کے بوٹے. آپ لوگوں کو امرود بھی دکھاتے ہیں, یہاں پر لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہے امرود, یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگے ہوئے ہیں. بس یہ کچھ ہی عرصے میں یہ پک جائیں گے اور ہم اسے کھائیں گے. یہ بھی مالٹوں کے بوٹے ہیں. تو آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر 1 کے پھل ہیں. یہ سارے امرودوں کے بوٹے ہیں. اور یہ آم کا بوٹا ہے. آم نہیں لگے ہوئے یار, لگے ہوں گے, نظر بھی نہیں آ رہا ہے. لگتا ہے اتار لیا ہے انہوں نے سب. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دور دور تک. میرے تھے, آپ نے اٹھا لیے ہیں یار. قسمت کا ہی نظارہ تھا. اچھا تیری قسمت سی. ہماری قسمت ہوئی. وہ ادھر بھی کھڑے ہوئے ہیں. لگتا ہے مجھے اوپر آنا پڑے گا. تو فرینڈ مجھے لگتا ہے مجھے اوپر جانا پڑے گا. کچھ محنت کرنی پڑے گی تو کچھ حاصل ہوگا نا. لگتا ہے مجھے جانا پڑے گا اوپر.
अब मैं कैसे चढ़ूँ मोबाइल भी साथ साथ पकड़ना है, अपना कैमरा भी। यार 1 मिनट, मुझे भी यार कुछ खाने दो यार, आप तो मज़े उड़ा रहे हो। इधर है भी नहीं, इधर नहीं है, ऊपर है बहुत। ऊपर जाना पड़ेगा। वैसे वहाँ जो उधर जम्मू है ना, उसका नीचे नीचे है। अच्छा चलें? यार 1 मिनट यार, 1 मिनट, मुझको आप ऊपर जाना ही पड़ेगा। ऊपर सीढ़ी कच्चे हैं और हवा गुड़ी है, टूट जाएंगी। टूट जाएंगे। तो फ्रेंड ये देखें, वो बच्चा अपनी मेहनत में लगा हुआ, वो देखे ना, उसके हाथ में, इधर करना यार, वो देखो यार, उसके हाथ में भरा हुआ शापर है और हमारे हाथ खाली हैं, बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल कुछ भी हासिल नहीं किया। वो देखो ना, लगातार मेहनत कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बच्चे न्यू लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अब हमला करते हैं, कुछ यहाँ पर मिलता है। यार इस साल ना बहुत ही फल कम लगा है, हर साल पहले पिछले साल बहुत फल लगा हुआ था, ये इस साल लगा भी नहीं है। मेरी बात सुनो आप लोग, ऐसा काम करते हैं कि आज ना खजूर ले जाते हैं, खजूरों की बनाएंगे, वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में पेंड, वो आज खा लेंगे। तो मेरे ख्याल में जामुन रहने देते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है ना? हैं यार, खड़े तो बहुत दरख्त है, इस बार फल नहीं लगा यार, आप क्या करें यार, आप परेशान आप भी हो, हम भी हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो कुछ तो घर लेकर जाएं। तो फाइनली हम लास्ट लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, लगता है इस दरख्त पर भी नहीं है। इस साल मैं आपको पहले बता रहा था, इस साल कहीं भी नहीं मिल रहा है। वो देखो ना, हर जगह ये खजूरों के पेड़ हैं, यहाँ पर बस खजूर लगी हुई हैं। साथ साथ बिजली और बारिश ही बहुत आ रही है यार, ये देख सकते हैं, ये बारिश बहुत आ रही है, मौसम बहार बना हुआ है, आज चस आ रही है, मुकम्मल चस है यार, चस आ गई। ये देखो। तो फ्रेंड अब मैं लास्ट कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये लगेगा, जरूर लगेगा। ये भी चूक गया और ये भी चूक गया। यार ये क्या हो रहा है यार, हमारे साथ प्रैंक हो रहा है यार, प्रैंक हो रहा है। अब खोलो मजा कर। ये भी चूक गया यार, मेरा बाजू रह गया यार। अब 5 और मारने देखते हैं। ला ये देखना, अब ये जरूर लगेगा। ये भी चूक गया यार, नहीं लग रहा यार, देखते हैं ना आप। बचपन में यार बहुत निशाना मेरा था। चूक गया। लग गया। ये देखो अब, ये मैंने ये 3 उठा लिए हैं, लेकिन मुझे तो एक ही नहीं नसीब हुआ। देखते हैं अब एक। लो, अंगूर खट्टे हैं भाई, अंगूर खट्टे हैं, यहाँ पर भी अंगूर खट्टे हैं। चलिए नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये बारिश बहुत आ रही है, ये मेरे कपड़े भी गीले हो रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है और ये आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चले हैं, घर चलते हैं यार, ये मेरा मोबाइल भी सारा गीला हो गया है। तो फ्रेंड वो देख सकते हो, वो हमें आ रहा है रोकने। तो अभी इसके साथ कोई शुगर मिला लगाते हैं, वो देखो आ रहा है, वो कह रहा है मैंने नहीं उतारने देने। तो ये आ रहा है, अभी इसके साथ कुछ शुगर मिला करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ओरिजिनल याट है, ओरिजिनल, ये देख सकते हैं। तो आपका यार मैंने रक्षा कहा था, तो आप रक्षा भी नहीं लेकर आए। रक्षा वाले को फ़ोन किया था, मैंने रक्षा वाले को फ़ोन किया था। वो तो ठीक है, मैं भट्टे तन ठीक मैं शुरू हो, मैं पियो नहीं खजियन तोड़ियां साढ़े अपने खजियन साहब का दिन भट्टे मारे। तो मैं तो यार नहीं ना भट्टे मारा यार, हो जाओ, मैं तो नहीं ना यार कर रहा। और यार कुछ नहीं होता यार, और यार बारिश आ रही है यार, एक बार बैठा घर जा लगे भी सुने यार, की हो गया। और एक बार बारिश है यार, बारिश है, कुछ नहीं होता, बारिश है यार। और यार की हो गया, बारिश लगी हुई है, किधर जा, मेरा सारा मोबाइल से वैसे और मेरा कैमरा से जा तमीज ना शाट का। अच्छा मैं दस गाल तो हुन सुन, मैं आदा ना खो तो उठी भाई
نہیں سر پڑ نہیں میرا سر پانی اتو اٹھی کھجیاں ساڑیاں اپنیاں ہاں تے تیری اپنیاں تو ہون تلے نو باننے دا بڑا اتو اٹھی کھلو اتو ایک منٹ یار کی ہو رہا تیرا میں کھو کے گھر لائی بہن نہیں میں تو نقصان کرنا پیا نقصان کریں دا پیاں نہیں تیرا میں عذاب کدی نے وٹے مارے کھجیاں او تے میں وٹے مارے میں ویکھے ہاں کتے ویکھے میں اتو اٹھی میری ماں نہیں ویکھی اتو اٹھی کھلو ایک میں تیری ماں در میں تیری ماں در جانا چل چھوڑ بن اگا میں تو تیرا گھر جاندا سارے پیا ڈوکے سارے جا کچے ڈٹھے پے او کتے کچے ڈٹھے پین بخار سے بہن کچے بخار سے کتے کچے ڈٹھے پین بیلی ہوندی اس نکے ہوندی بیلی شیلی کوئی نہ بیلی کھجیاں جھونی ویندے ساڈی نہیں اے میں دسے نا اے کھجیاں تیریاں نو زمین تیری ہے ہاں تیرا قبضہ عجیب بندہ ہے یار تو صاحب کدی نے وٹے مارے شو اے اللہ تعالیٰ دی ہے اللہ تعالیٰ دی ہیں ساریاں تیریاں نہ ساڑیاں نے میرا میں تیرے جا رہا گھر جا رہا میں تیرے ٹھیک ہے نا اگر گھر اپنے بان کے تو بڑے اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے اللہ تعالیٰ دی قدرت نال جمے نا اوے امو تو آ گیا ہے سارے کھجیاں چھڑی کھوتے کچیاں او ماسی میں کوئی نہیں وٹے مارے تو فرینڈ یہ ہم دھکے دے رہا یار میں ساڑی کھجیاں چھوڑوں آئے ہم جامنو لینے تھے لیکن یہ ہم نے کہا یار یہ 2-3 لے لیں یہ کھجور وغیرہ تو یہ یہاں پر ہمیں دھکے دے رہا ہے تو یار ہمیں یار میری بات سنو بارش لگی یار بارش لگی ایک گوانی بارش دکھانی اسنی بارش نے بدرا بھائی تسی تے جٹ ہو نا جا اسی بڑا گوانی کدھر جاواں دس گھر اپنے بہن نہیں کھڑی والے اور کدھر بہن کری والے بڑا ہم ساڑھا تقریباً 2-3 کلومیٹر سفر ہے یار اگے جانا وہ تو دے نکلا خط تے نہیں اتنا پالا ہوتا پالا لگا ہوتا نہیں یہ مندہ تو تو مالک ہے ہاں یہ ساری زمین اپنی تیری ہے تیری ہے نہیں تو مالک ہے بھی ویندے کچے ڈوکے او یار کچے کے وے سے رتے لا ڈوکے نا کوئی نہیں رت لا لگ بھائی یار مار چھوڑنے ڈوکے میں لگا ونجنا میری ماں بھائی نانی نے سال لیا انہاں ساری کچی جھونی کھوتے نے ایتھے بھائی نا کہ انہاں دا سڑ پڑے نے ایتھے سر پڑے نا ہاں ایڈا تو جگہ آیا ایڈا جگہ ہے او ایڈے آ بڑا جٹ سا شکر لائے جلدی آ یار او ہیلو او کن نسیا جاندا تو برانڈ وہ دیکھو یار وہ پھر سے آ رہا دوبارہ یار یار ادھر آ یار ادھر آ ہیلو برا برانڈ وہ دیکھو یار آج یار بہت شغل میلہ لگا ہوا ہے یار یہاں پر آئے تو فرینڈ یہ دیکھ سکتے ہیں کی آگ رہے ہیں تو فرینڈز بہت شغل لگا یار آج بہت ہی مزہ آیا ہے یہ لڑکا ڈر کر بھاگ گیا یار یہ دیکھو یار آپ کو بھاگ کے تھے یار کی ہوا میں کتے جاؤں سوٹ ماریا یار تیرے والی گال بات کا نہیں ہے چل پھر جاویے نہیں جاویے یار جاویے ٹورو چل بس یہ لڑکا ہار گیا ہے تو فرینڈز ہم یہاں پر لینے جامنو آئے تھے کسی اور جگہ پر تو ہم یہ راستے سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے کہا کچھ کھجورے وغیرہ لے لیں الٹا ہی اثر ہوا ہم پر وہ ہم کو اس نے گالی گلوچ بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ویسا شغل چس بڑی آئی ہے یار چس بڑی آئی ہے تو فرینڈز آج کے ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت اچھا لگے گا تو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اللہ حافظ